बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम जंगे बदर की 23 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, वहां पे जब फरीकैन आमने सामने आ गए और दोनों मद्दे मुकाबल खुदाए रहमान के हजूर हाजिर हो गए, तो इसके बाद सहाबा ने माल के अर्ज़ो समा, जो दुआओं को सुनने वाला और मुसीबतों को दूर करने वाला है, कि हजूर गड़गड़ाकर कई किस्म की दुआएं की। और मार्के का पहला ईंधन मुशरकीन का एक जानबाज असूद बिन अब्दुल हसद मजूमी बना। यह शख्स बड़ा बदमजाज और बदखलक था। इसने अल्लाह ताला से ऐद किया था कि वो मुसलमानों के हौज से जरूर पानी पिएगा, या इसे गिरा देगा, या इसके मर जाएगा, इसके बदले मर जाएगा। यही वजह है कि मुशरकीन के सफ़ों को तोड़कर मुसलमानों को चैलेंज करता हुआ हौज की तरफ अपनी पूरी कसम को पूरा करने के लिए बढ़ने लगा। लेकिन हमजा बिन अब्दुल मतलब ने जल्दी से मुसलमानों की सफ़ों से निकलकर इसे रोक लिया और हौज तक पहुंचने से कबल ही जल्दी से इसे ऐसी तलवार मारी कि इसका पांव निसफ तक कट गया। बस ये असरार और अनाज से जानू के बल बैठा और अपनी कसम को पूरा करने के लिए घुटनों के बल हौज की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला ने इसे दूसरी तरफ ज़रब लगाई जबकि वो हौज में दाखिल होने वाला था। ये मजूमी मार्के का पहला मकतूल है और इसकी कत्ल से जंग की आग भड़क उठी। इसके बाद मुशरकीन की सफ़ों में से इसके 3 बेहतरीन जानबाज शाहसवार निकले और वे एक ही खानदान से थे, जो ये थे शेबा बिन रबिया, अतबा बिन रबिया और इसका बेटा वलीद। और ये सब के सब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मन्नाफ के बेटे थे। जब ये तीनों उमवी दोनों सबों के दरमियान टिक गए तो उन्होंने मुसलमानों को दावत मुआज़रत दी, तो जल्दी से अंसार के 3 जवान इनके मुकाबले में आ गए और वो औफ और मायूस थे, जो दोनों अफरा के बेटे थे। और अब्दुल्ला बिन रवाह मुआरज़त के दस्तूर के मुताबिक कुरैशियों ने इन तीनों से पूछा कि वो किस कबीले से तल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने इन्हें अपना नस्ब बताया और जब इन्हें पता चला कि ये अंसारी हैं तो उन्होंने इनकी तारीफ की और कहने लगे, हम पाया और मुअज़्ज़ज़ हैं। लेकिन उन्होंने इनसे मुकाबला करने से इनकार कर दिया और इनसे अपील की कि वो अपनी सफ़ों में वापस चले जाएं और इन्हें कहा कि हम अपनी कौम के हम पाया लोगों से मुकाबला करना चाहते हैं। बस तीनों अंसार बगैर जंग किए अपने सफ़ों में वापस आ गए। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरकीन के तीनों शहसवारों के ख्वाहिश का हाल मालूम हुआ तो आपने इनके खानदान के 3 आदमियों की बाबत हुक्म जारी फरमा दिया कि जो ये थे हमजा बिन अब्दुल मतलब, अबैदा बिन हारिस और अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और ये सब बनी अब्दुल मन्नाफ में से थे। आपने इन्हें हुक्म दिया कि वो अपने अकरबा की ख्वाहिश के मुताबिक इनके मुकाबला में निकले। बस ये इसी वक्त इनके मुकाबले में गए और इनके सामने अपना नस्ब बयान किया, जिससे इन्हें यकीन हो गया कि ये लोग इनके खानदान से हैं और वो कहने लगे कि हम पाया और मुअज़्ज़ज़ लोग हैं। फिर इनके दरमियान मुकाबला शुरू हो गया और एक ही अपनी अपनी मर्जी के मुकाबले के साथ अलग अलग हो गए। वलीद ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला से मुकाबला किया और ये दोनों सबसे छोटे मद्दे मुकाबले थे। और अबैदा रज़ी अल्लाह ताला ने शेबा से मुकाबला किया और हमजा ने अतबा से मुकाबला किया। हजरत अली ने अपने मद्दे मुकाबल को फौरन कत्ल कर दिया। इस तरह हमजा ने भी इसी वक्त अपने मद्दे मुकाबल का काम तमाम कर दिया और अबैदा तमाम लोगों और शिबा से भी उम्र सीधा थे। दोनों ने एक दूसरे को कातलाना ज़रबे लगाई, जिसके बाद आप अपनी जगह से हल न सके और शिबा वही फौत हो गया और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हमजा आपको उठाकर मुसलमानों के पड़ाव में ले आए और आपकी कटी हुई रान का गुदा बह रहा था। और थोड़ी देर बाद आपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जान दे दी। जिस वक्त आपकी जान निकल रही थी, आपका सर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में था। आपने कहा, या रसूलल्लाह, अगर अबू तालिब मुझे देखते तो इन्हें मालूम हो जाता कि मैं इनके इस शेर का ज्यादा मुस्ताक हूं। इस मुकाबले का अंजाम मुशरकीन के लिए बुरा आगाज था कि वो जंग पहले ही मरले में
اپنے 3 بہترین شاہ سواروں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ ان تینوں شاہ سواروں کی موت کا ایک دردناک ضرب کی قائم مقام تھی۔ اس لیے مشرکین نے مسلمانوں کی صفوں پر اندھا دھند تیر اندازی کرنے کے بعد بڑے غیظ و غضب سے ان پر یکدم حملہ کر دیا اور ان کی طرف بڑھنے لگے۔ اس طرح جنگ کی آگ پھیل گئی اور تلواریں خون میں یوں چمکنے لگی جیسے اندھیرے میں ستارے گرتے ہیں۔ مسلمانوں نے اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر مشرکین کے حملے کا سامنا کیا۔ انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ جنگ شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے اگر لوگ تمہارا گھراؤ کالیں تو انہیں تیروں سے ہٹا دو اور جب تک اجازت نہ ملے حملہ نہ کرنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکیمانہ حربی منصوبے کا مسلمانوں کے موقف کو مضبوط کرنے میں اور ان کے دشمنوں کو کمزور کرنے پر بڑا اثر پڑا، اور وہ اس طرح کہ جب قریش کا حملہ شدت اختیار کر گیا تو اس وقت مسلمانوں کا موقف دفاعی تھا، اور مشرکین نے غیظ و غضب کے ساتھ مسلمانوں کی صف پر جو پے در پہ حملے کیے، ان میں انہوں نے ثابت قدم رہ کر مشرکین کو سخت نقصانات پہنچائے، یہاں تک کہ دشمن کی عظیمت اور شجاعت جوا دے گئی تھی۔ دشمن کے حملوں کی تیزی کے اختتام اور اس کی فوج کی شجاعت کی کمزوری کے بعد اسلامی فوج کے دستوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ دشمن پر حملہ کریں۔ بس مسلمانوں کی صفیں ان مشرکوں کی صفوں پر پل پڑی، جنہوں نے بے در پہ کئی ناکام حملے کیے تھے، اور وہ مسلمانوں کو اپنی جگہ سے ہٹانے میں کامیاب نہ ہوئے تھے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے تباہ کن مقابلہ نہ کیا اور جنگ کا دائرہ وسیع ہو گیا۔ جب میدان کارزار گرم ہو گیا اور شاہ سوار جنگ کی بھٹی میں حملہ کرنے اور بھاگنے لگے، اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمان کے ہیڈ کوارٹر میں اپنی فوج کی بسالت اور اپنے سالاروں کی شجاعت کو خوب خوف ورجہ کے جذبات سے دیکھ رہے تھے۔ بخاری نے روایت بیان کیا کہ آپ مارکا کی شدت کے وقت اپنی کمان کے ہیڈ کوارٹر میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کر رہے تھے، اے اللہ، میں تجھے تیرے عہد اور وعدے کا واسطہ دیتا ہوں۔ اے اللہ، کیا تو چاہتا ہے کہ آج کے بعد تیری کبھی عبادت نہ ہو؟ اس موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ اس وقت ہیڈ کوارٹر میں آپ کے ساتھ تھے اور کہا، یا رسول اللہ، آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور کافی الحاق کر لیا ہے۔ ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھپر میں اونگ آ گئی۔ پھر آپ نے بیدار ہو کر فرمایا، ابو بکر، خوش ہو جا، تیرے پاس اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی ہے۔ یہ جبرائیل ہے جو اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ کر اسے غبار کی گھاٹیوں پر چلا رہا ہے۔ اور مسلمانوں کے مورال کی تقویت کے لیے مشرف فرشتوں نے بھی جنگ میں شرکت کی، اور قرآن کریم نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے جنگ میں شامل نہیں ہوئے، وہ صرف مسلمانوں کے دلوں کی تقویت اور ان کے مورال کو بلند کرنے کے لیے آئے تھے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے نے بھی قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا ہے۔ تو دوستو، یہاں پہ ہم رکتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس سے آگے کا بیان کریں گے۔ اللہ حافظ۔